खतरनाक आहे. Tiene alta que como. No, porque no se pasa con la pelota, no tiene. Sí. Claro. मग याला बिल तेज जरा लिहिली आहे म्हणा. No, وضع no. Pues el dogani. Molni. Lo que pasa. सोळा का दिले. Eso te llamo. Bueno. मतलब भी जाने ले किधर ला सकते हैं हाँ केवल तो सुरक्षित है और नोट बिजली Garro dedim.